Selamat kali hari serta merik tabir bahasa ngagi kita semua. Aku Sima Tawil dekat boleh kita bawa Bulletin Ukas bagi Iban. Tok batang berita. Palan industri sama laju mujur mata 111.73 bilion ringgit hari pemberana pokok Kenyau Berengkah dibuka Subak. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Upay Madah pembujurnya mai empas tik mana ngagi industri ilik ngau pengemeran ekonomi domestik. Kuya serayanya mega hasil pasut belak manggai urung 12.07 bilion ringgit ngau pemayuh orang gawak bisik 10,000 ikut. And the potential is there, and we have a list of companies that are going to invest in that area, about 15.66 billion ringgit at various stages of construction, including those that are now being cleared and implemented. Ia berjangka bunyinya Maya Perami Maklemai nyambut penumbuh tahun ke-10 Sakura Ferroalloys di Bintulu hari 2. Nambah kejaku ia Premier Sarawak Madah agi bayuh projek dekat digagak di Semelaju nangkan Tok Ilak. Ku ia Tok yang kaum mengagak paip gas Bintulu Semelaju 70 km pemanjai ianya hari Bintulu ngagai palan industri Semelaju di disadar tembuk ujung tahun 2025. The operation of this project will increase the distribution of gas supply to users in Samalaju Industrial Park, including the combined cycle gas turbine, which is currently under construction. In other words, we are upgrading the gas supply as well as power to Samalaju Industrial Park. Beladatai Maya Bini Premier Sarawak Dato' Amar Jumani Tun Tuan Kubujang, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Ngau Bini Datin Amar Baduyah Bujang, Chairman Lembaga Sakura Ferroalloys Sendirian Berhad, Bastian Hendrikus Van Eswigen, Kaban Komite Director Sumitomo Yosuke Nakamura, Ngau Manager Besar Sakura Ferroalloys Sendirian Berhad, Juan Du Ferio. Bab program bukai Dato' Petinggi Abang Zohari Madah ke Perintah Sarawak dan tentu kendur 300 ekar pembesai di Sungai Pelan Bak Kidurung dekat digagak ke nyadi palan berumah. Kuya langgurinya dekat ngurang kagi rumah digagak nadai pemendar di Menggeri Bintulu Kelimpah Bertuju nyaga pembersih rampak menua ngau ngagak genturun pendiau etik berurun serta likun. Kalau ini berlaku, harapan kita tidak banyak setinggan dan environment itu kita uruskan, dan 300 ekar ini besar juga kuasanya, but we have to have master plan. Kita banyak modal, ada yang dipunyai oleh syarikat kena for them to place their workers, macam di Singapura lah, so that the foreign workers are housed properly, and then the other one is for the local to purchase dengan infrastruktur, dengan tempat mainan dan juga for you to manage the waste in that area. Jadi kalau Petronas nak bangunkan for your workers, you let me know, we give you part of the land for you to bring accommodation for your workers. Dan kita boleh bangunkan secara joint venture di antara Petronas dan kita, begitu juga dengan syarikat-syarikat yang lain. Ia berjaga bunyinya Maya Pengawal Bersila dokumen sepakat pemerhati hati MOU di antara Malaysia, LNG Sendirian Berhad, MLNG, UPS Pengraja Asal Ngau Rampak Menua, NREB, Sarawak, Ngau UPS Pemansang Bintulu, BDA, di Bintulu hari 2 Tok Tadik. Premier Sarawak Megamada, Perintah Sarawak ransia ngadu perkara bekau rumah di menua pesisir Bintulu yang kaum di Sebau Ngau Tatau dikenanapi isu rumah kemar di Menggerinya.
Bekau pengawal mayanya MOU ke ditanggam dikenal pun ke program nyaga pembersih Sungai Pelan di Tanjung Kidurong dalam kadar 4 tahun berengkah 2024 hingga 2027. MOU yang disain Director Pengatur Tuai Pegawai Eksekutif Kumpulan Serikat Malaysia LNG Mohamed Sazwan Abdullah, Controller Tika Serampak Menua Sarawak Jake Liam, Manager Besar BDA Dato' Muhammad Yaakob Kari. Berita udahnya. Roll on, roll off, RORO. Kebaru bahawa penyangkai kapal Senari dipelabak oleh tembok suku ke-4 tahun tu. Sabir Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugam Bas Mada, projek berungkus RM56 juta ringgitnya dia tu sudah digagak 49.19%. Kuya penembok projeknya ialah uliah alai engkau urung 2,500 perengkap pengangkut di Terminal Senari. And we continue to improve the services. That's why tadi saya mengumumkan pembinaan satu yacht kereta untuk RORO services. RORO services maknanya kapal yang membawa kereta dari luar and then landing here and they need a good parking area. So now it's under construction because the old parking area yang di Pendin tu tak boleh pakai lagi. So now we're using here. That's why we must make sure that this yacht to be completed before the Sejingkat Bridge to be completed. And the capacity 2,500. But I've directed the management to look at building another one to enable us to accommodate apa 5,000. 5,000. Yeah. So that we should as projected an increase volume of car masuk through this Kuching Port Authority. Yang nerangka perkaranya agen media udang mata ke pengawal merik 2 buah kren penyangkai kapal baru ari HLG Equipment Sendirian Berhad agen UPS penyangkai kapal Kuching bak penyangkai kapal Senari ari 2 tu tadi. Dato' Amar Douglas uga Kemenggak Menteri Infrastruktur pemansa penyangkai kapal Sarawak Mada 2 buah kren bangsa QC6 engau QC7 nya disadang ulian nambah ke penyikal engau nyungkak servis perengkah guna bak UPS penyangkai kapal Kuching. This is part of our state government effort to improve the efficiency of Kuching port with the hope that they will be able to give better services, improve their service delivery, and of course with that we hope to attract more business for the Kuching port. There is a need for us to continue to build up our capacity and also to make use of new technology. And one issue that I mentioned tadi, this one is going to be electric powered. Jadi maknanya we are moving into more green technology. That is part of a contribution to our climate change strategy as practiced by our Yang Amat Premier. Bab berita udah tahu. Sarawak mengkang nyadi menua di tapat bala pemberanan pukul. Alai bertahun 2023 tu tadi sepenyampau 21.4 bilion ringgit sudah direkod ke hari pengawatnya. Nerang ke perkaranya Sapir Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Mada tebal lagi penyampaunya data dari sektor kilang ianya urung 62%. Kuya atau bela berpun dari pemujur dengan penglandik Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg tinumbuh ke pelin pemansa undang COVID-19 PCDS 2030 kelimpan numbuh ke pun penatai ekonomi gadung bakal hidrogen ngau dagang karbon. Kita mau melangkah ke depan berdasarkan kepada PCDS melalui strategi ini ianya mengandungi beberapa inisiatif. Ini termasuklah digital economy, hydrogen economy, green economy, such as CCUS, biomass, sustainable fuel, as well as carbon trading. All these new initiatives will not be possible for us to realize without a strong team spirit, dedication, and commitment.
Ia madah ke perkaranya maya pengerami makin lemai appreciation UPS Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau pemeranak pokok Sarawak Mintret 2024 di Kuching hari 1 untuk tadi. Mainnya ia belak minta pengerja pengawal UPS Menteri majak nambah ke penemu ngau pelani baru ke oleh nyungkak ke agi tikas penguliah sidak gawak. Beritahu Datuk di Limbang. UPS Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak andal loji air basi tak limbang dengan hasil ke 87 juta liter sehari MLD air bersih. Menteri UPS Menterinya Datuk Seri Julahin Rawi Mada, ia udah ngabas loji ngubat air berawal limbang ke diatur oleh mansud ke 40 MLD air. Tangku ia penyampaunya oleh ditambah manggai 87 MLD lagi. Ia nerang ke perkaranya dengan siti penerang bak Facebook ia hari 2 tu tadi. Sebenarnya ia bisa mendiangkan penerang hari pengatur laku management ngau UPS air menua pesisir Jebab bekal air basi tak limbang. Berita ke penuding alih hari itu. Pensuruhjaya tinggi Singapura ke Malaysia, Venu Gopala Menon, udah datai nemuai ngagai bangunan lama Museum Sarawak berserimbai program nemuai berjalai ke pengawal ia ke Kuching hari 2 tu tadi. Mai derandau yang madah ke pendatai ia ngagai museumnya nang dekat nemu sila lagi berkawal sejarah ngau jalai cerita keteruba pemansang di Sarawak. But what I saw was very impressive. I think the museum people have done a fantastic job in getting the museum ready to what it is on display today. And I was telling them that in future when we have some important VIPs and ministers coming from Singapore, I might bring them down to show them the museum. I'm also happy to visit this part of the museum. I mean, it's still under renovation. I hope to come back and see it in end of 2025 or whenever it's ready. Dulu harinya Venu menggak bisi nemuai ngagi Museum Budaya Borneo sebedau nampung program nemuai ngagi bangunan lama Museum Sarawak. Nakak tu dulu buletin ukasiban ngali hari tu boleh aku si matawil. Berita kasih lagi tahu daripada dengan semua laman media ukas yang kaum bak portal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube. Dikenak kita ngujung ka buletin ukas tu, kita medak pengerami makin lemainya berpenumbuk tahun ke-10 Sakura Feralois di Bintulu, Tidak Guluk Premier Sarawak hari 2 tu tadi. Ukas, #saluran informasi rakyat. Selamat mengalih hari. Big round of applause for Sakura Ferroalloys, your company of choice. Kindly ask Mr. Tian to invite the Right Honourable Premier of Sarawak for the official address. Let's give the Premier of Sarawak the biggest round of applause, please.